أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. أمر الله تعالى تنوك باك صلاتك كرابا محمدك ya rabbi andro salatu ira horoma ya rabbi amra sunta herero araji ko maka dambe rajen ma ala mokra ko laban lebro ka laban no gambe rajen ala mokra ala utala na dama de dana dama de carte dama dama doye o damna be nya o laban be ta nyami ala ngi sewuma doyre ye o damna o be nya ko chamayro nya o laban fana be ta ko no fili matigala ala ngi sewuma doyre ye o laban be cejuguya o damna be cejuguya ka cɛmayɔrɔ cejuguya ka ba ka taa laban yɛrɛ fana cejuguya ala an kisi o ma o kafiriya ye doyre ye matigala la o laban be o damna be ɲa ka ba fana ni ko o cɛmayɔrɔ ɲa ka ba ka taa o laban ɲa ya rabbi wala an be ma ye k'an fara olu ka ala mɔgɔ kara k'an fara olu ka ala mɔgɔ kara doyre ye fana ni o damna o tɛ kɛ ko tando ni ye o se laban ma waati min na ala bɛ na hakilima di o ma ale tube la ye ya rabbi ka tube min na an bɛ rajɛni ma ala mɔgɔ kara o kosɔn kira b'a fɔ ɲɛna alayhi salatu wasalam a ko innamal umuru bi khawatimiha ko a laban le bolo dɛ ya rabbi ka laban nɔgɔya ni na alu ye ala mɔgɔ kara an bɛna sirikɔ ka taa alahu tagala ma don min na ka taa sɔrɔ ala yɛrɛ diɲɛ n'a ma do an diɲɛ alahu taala ka baraji dini fana ne ma ko ole kaɲi ala mɔgɔ kara radiyallahu anhum wa raddu anhu dhalika liman khashiya rabbah ala an zɔrɔ alahu taala ni o an baden silamalu an bɛna kuma tariku ka min samatigila tariku ye an ka lafaru dɔw rɔ ka timi amaraden ka kuma an bɛma ɲuman yi ka bɛma minnu n'an bɛ se ka an waso na a ye mɔgɔ ma bila a ye nɛn ka farafin jamana kɔnɔ yan a ye fana ni ma tube a ye sɔrɔ ni silamɛya kɔnɔ a ye sɔrɔ ni limaniya kɔnɔ denw le amaraden ka kuma olu kan comme baden dɔw fana b'an fara a siti ka an kɔfɛ ils ont pris le train en marche donc an bɛ wala dara siri kɔ dɔɔni pour qu'on soit au même titre d'information ka bɛn histoire ma ka taga ya rabbi faamuya ko ɲuman ala ma dira ma amaraden k'a fɔ n ko jaabi fɛn fɛn n'a kɔni Côte d'Ivoire khilafu tɛ o rɔ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ o rɔ an b'a lɔn k'an bɛnma kɔrɔba o le Sulemana kɔrɔ ye ya rabbi a ka nɛma ala ma jidira a hɔrɔma k'o la an ka ala mɔgɔ kɛra ka bɔ Sulemana kɔrɔ a fana ni ka jigi fo kana se minnu bɛ na samatigila tutigɛra an ka kuma fana wɛrɛ se olu ma Sulemana kɔrɔ ta den o le Kalimoyi ye Kalimoyi ta den o Abubakar ye Abubakar ta den o Yagabifin ye Yagabifin ta den o Mafirimini ye dɔ ko ma ko Filemori an ka recherche kɔnɔ an'an ka famiya kɔnɔ donc samatigila woro yi a boyin olu cini ka bɔ Filemori le rɔ olu cini ka bɔ Filemori rɔ cogo di Filemori ale n'a den naani sɔrɔla samatigila bɛɛ cini ka bɔ babu naani min na n'a fɔra ko babu naani ka sɔrɔ kana kɛ sen kana kɛ 12 ye o babu naani min we o jona jona Filemori ta den o jeni ye o le Abubakar ye jabi gbɛra Kayita bɛnbacɛ le ye ani kulanze bɛɛ o fana ni jabi gbɛra Kayita hukumu kɔnɔ jabi fina o dencɛ jona o le Masara Yagabi ye Masara Yagabi ta dɔgɔnin o le Dusubu Keyi ye ni Sagana bi ta bɛnbacɛ ye donc n'an ka timi ka bɔ yen nuance yɔrɔ dɔ rɔ an baden ma an y'a kuma bɛna se o yɔrɔ ma
a kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko filemuru denle sirafajan ye mɛ baden silamalu tariku le an bɛ se ka filɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen o sirafajan ale ni filemuru cɛ o le abubakari ye kuma min o sɔnna sira wole melu ko solomana kɔrɔ yɛlɛmari ko 7 ko le bɛna karamba ma wole o kuma sɛmɛndeyara wole do hakika fana ye an ka recherche kɔnɔ parce que 7 na o nara bɛna karamba ma cogo di solomana kɔrɔ kɔfɛ a yɛlɛmari ko 7 wole tagara bɛna karamba ma sabu mina an y'a kɔndɛ ɲɔgɔn fɛ solomana kɔrɔ ta den o kalimoyi ta den o abubakari ye fila abubakari ta den o yagabifi ye 3 yagabifi ta den o mafremi ye 4 mafremi ta den o abubakari ye abubakari ta den o sirafajan ye 6 sirafajan ta den o le karamba ye o le do hakika ye nta famiyarra sabu mina 4 ni jɛnsɛnna ka bɛn filemuru ta yɔrɔ le ma ka bɛn mara den 4 melu fɔni den 4 wolu ta den an ya kuma bɛna se wole ma ka lɔn ko karamɔgɔ ba ale ni ale 7 ye mɔgɔ kelen fana ani filemuru cɛ toujours ɲa kuma kan na o yɔrɔ le la fasaya donc bashita ala ni sawaba bɛn ala an kɛ sawaba tigi ye donc fadenya kɔnɔ mɔgɔ 4 min amara me tɔgɔ fɔ abubakar ani kulanze mema kulanze bɛɛ ale ni masra yagabi ani dusubuke olu le fara sisani olu an ye olu kɛ comme olu le premier poule ye olu le woro premier samatigila sigiro an y'a kɛ o ye pour que an se ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ se ka yɛrɛ position lɔn samatigila wororo an b'a ta an dakɔrɔ duguma an ye olu kɛ premier poule ye n'an ko olu kɛ premier poule ye min masaraya bilu ta groupe ye olu ta woro mara olu ta alignement le fɔ mais gbuni wora olu karamɔgɔ senu ta woro ye sabuna masaraya bi ta denle karamɔgɔ seni ye donc karamɔgɔ seni mi we parce que an bɛnba melu ni ay bɛnna duwawu kɛra ay kɔ ye k'ala fɛnbɔ ay rɔ min fisaya alu yɛrɛ ye olu kosɔn den melu nani kɔfɛ we ala na barika dora a bɛra jɛnu ma tɔgɔfɔli sena i bɛra jɛnu ma sirafajan o n'a tɔgɔ sɔrɔ a ka ti abubakar kan o sirafajan le lani misiri dara o ye le dingɛ jona bon ye bɛɛ ko sirafajan o tɔgɔna ni boɲɛna a ka timi abubakar kan komi an bɛɛ o faamuna cogoya min na n'an kana masaraya bi ta denjɛ fana ma min karamɔgɔ seni ye o tɔgɔ boɲɛ nin fana ka timi masaraya bi kan sinon karamɔgɔ sena ka bɛɛ bɔ ni masaraya bi le rɔ karamɔgɔ seni ale kɛ kosɔn ka seni bisi ka bɔ dugu rɔ k'an fa samagasi bemacɛ jansa sinon tɔgɔ yɛrɛ min ye o le saidi ye mais a kɛ kosɔn na ka seni bisi ka bɔ dugu rɔ ni sinon azami ye ay ka kulora ko karamɔgɔ seni karamɔgɔ min seni n'a bɔra o fana ta tɔgɔ na ni boɲɛ na donc nunu bɛɛ tɛ kabananko mɔgɔ ile n'an ka taga fana ni sanya bila mais sanya bi ngo tɔgɔ le b'a la bon kan sinon o yɛrɛ tɛ fa ye o a tɔgɔ le mo yagabi bansoman tɔgɔ le masanje ko sanje yagabi sanyi yagabi san yagabi o le nana bana san yagabi ma sinon tɔgɔ yɛrɛ le mo yagabi ye adamaden k'a fɔ an y'a kuma yɔrɔ mo yagabi tɔgɔ ile tɔgɔ ko muhamad ay tɔgɔ yɛrɛ le muhamad ye donc inshallahu an bɛna wala ka taga alhamdulillahi rabbil alamin n'an ka o yɔrɔ faamuya ni ɲɔgɔn ye o le memacɛ karamɔgɔ seni luta memacɛ masara bɛ luta poule bra lɔn an ye olu kɛ poule premier donc deuxième poule marana kana wele fɔni
wole karamɔgɔ sen lu ta puli o ni sirafajan wule groupe kelen ani sanya bilu donc troisième pôle sisani karambalu wele kɔnɔ samatigi la sigiro alu wule woro sabanan donc olu ta pôle kɔnɔ mɔgɔ ala fana olu kɛra barika mɔgɔ ye fana toujours barika k'a jigi karamɔgɔ ba ni jɛn olu tɛ woro kelen nɔ karamɔgɔ ba jaabi bɛra memacɛ jigiba wulen boba dugu memacɛ teyi kɔrɔba teyi dugu olu le woro kelen sabu mina karamɔgɔba ta fa wole sirafajan ni memacɛ karamɔgɔ sen le woro kelen jigiba wulen ta fa wole filala ye do ta kɔrɔ cɛ wole karamɔgɔ sen ye memacɛ teyi o ta fa wole sirikizan do ta kɔrɔ cɛ wole ali memacɛ karamɔgɔ sen kelen ye donc ka kuma shawayidu dima toujours tɛŋɔnɔma kɛlɛ mi kɛni madal islamalu ala ngisi fitana ma ko shamanti mini o kɛlɛrɔ da bɛ se ka la dɔ i ka komi da yɛrɛ tɛ se ka la dɔ i ka mais o kɛlɛ generaliya mɔgɔ minnu na o kɛlɛ organisera o lon kama min tun tɛrɛn ka kɛlɛ yɛrɛ organiser olu tɛ karamɔgɔba ani jigiba wulen ale ni memacɛ teyi mais taga ni min tɛ generali y'a lɔn ka taga kɛlɛ dara o samatigi la kɔnɔ ko ni jaabi kamalen tɔ ka taga kɛ bi ko ɲɛfɛ k'a lɔn wara bara muso min na walama jɔn muso n de fɛ a sogo toli a kɔnɔ jigiba wulen le wolona wole ni wulira ka ta kɛta kɛ ka wara sama kana kɔnɔ ci bɛɛ ɲɛnɛ ka den na bɔ a kɔnɔ muso sogora bɔ a kɔnɔ a y'a kasan ka taa sudo a n'a denmuso mabɔba a n'a wole kɛra jigiba wulen janza ye sinon a dɔgɔcɛ c'est son cousin a cousin le a ye biyɛle woro kelen nɔ donc n'an ka woro faamuya o yɔrɔ sisan woro tɛ ɲagami an ma bon jigiba wulen lugu ni memacɛ karamɔgɔ ba lugu ni memacɛ teyilugu ta pulugo kɔnɔ muso tɔgɔ commenceni kana labon in kan yarabi ala ni sɔgɔba bɛn a yira an ba de muso ye a ye sabara a ye dusu suma cɛ i kɔrɔ a ye furu barika ɲini muso tɔgɔ tɛ fura gansan bon siaman ye an ka jaabi y'a kɔnɔ hali samagasi y'a kɔnɔ a bɛɛ tɔgɔ la ni bon lera a bɛɛ tɔgɔ la ni bon lera o muso olu ni sabara le k'i muɲu cɛtɔnɔ a di mais dentɔnɔ le rabana cɛtɔnɔ a di dɛ mais dentɔnɔ le rabana madal islamalu sɔn ti banko den i ŋunuma abadan muso si tɛ ye k'i bɛ warabakan fɔ i cɛ sora k'a fɔ ko den b'a ka warabakan fɔ jamais mais ni muso ka jakumani kan bɔ den bɛ warabakan bɔ siga si t'a rɔ donc muso le tɔgɔ ko muso den le muso faseni na olu kosɔn i k'a dɔn an ka bon kɔnɔ ka damina jaabi bɛra ma jɛnɛbara mamasirira baturura ninnu bɛɛ karamɔgɔ b'a ta muso ye ninnu bɛɛ karamɔgɔ b'a ta muso ye n'i ka don teyidugu kɔnɔ o masamira sɔngɔnala siradugu ninnu bɛɛ muso ye ka i tɔgɔ la bon kan inshallah n'an ka don teyidugu kɔnɔ lomin na an ka kuma bɛna sama an bɛna woro ci yira an baden silamalu la donc n'an ka woro faamuyaw bolo kɔrɔ donc woro tɛ ɲagami an ma donc ka damina teyilugu la yɔrɔ sisan ka na donc woro ma ɲagami n'an ka n'u ta teyidugu kɔnɔ i mana memacɛ teyi min fɔ ni o sirikizan ta den bon teyi o ta den o dɔ le masami karamɔgɔ ye masami karamɔgɔ ta den o fɛngɛ ye o nazan yagabi ye nazan yagabi ta den o tata teyi ye mɔgɔw tɔgɔ ta parce que bɛɛ na wele lɔn an da tere min na o n'a dugutigiya ni bolontigiya kɛra donc olu tɛ ko ye n bɛ se ka ɲagami donc bɛɛ bɛ se ka tari kɛ a ta ko tera wɔrɔ ka na ala faamuya ko ɲuman d'an ma ala an bɛn an sen ma ala an sutura tariku tɛ foyi ko ye min y'an dɔgɔ
mɔgɔ dɔw tɛ arabu ta o waati i tɛ olu kira ko nasabuna o baara gbɛrɛ ma kɛ olu la ko ka tariku ɲɛɲini a kana se ka ɲagami cogoya min na parce que tariku ka ɲagami den dɔ bɛ taa fa ɲi ta k'a sɔrɔ ale yɛrɛ den bɛ yen tariku ka ɲagami danga bɛ dɔ bon na parce que kɔrɔ tɛ na kɔrɔ lɔn den tɛ na fa lɔn e bɛ nin ta ya siye bɛɛ le fɛ k'a sɔrɔ min bɛna woro binni le yɛrɛ a taga o den wuli tɛgɛ ta k'o dɔn e bɛ nɔgɔ cɛ le o ye wa an ka samatigila ka y'a kɔnɔ wa an ka samatigila ka y'a kɔnɔ yarabi ala ma nin sɔaba bɛɛ na ala y'an kɛ sɔaba tigi donc ni min ma yɔrɔ min faamu o bɛ se ka ɲininkali kɛ toujours an bɛ se ka éclaircissement dɔw di an karamɔgɔ yi fana ni ye a ye k'a namɛn a ye di biro donc n'an ka fili minnu fana kɛ a bɛ se k'a natiri donc nul n'est parfait la perfection même n'est pas humaine donc alikɛmalu lillahi dafa Alahu taala kelen pe taalen mɔgɔ min ma sɔn dafa ma i tɛ adamaden bɛɛ kɔnɔndɔ i laliribaga ani dɛmɛbaga ani suturabaga woli i taama ye ala kana dɛmɛbaga banna ala kana lalilibaga banna ala yɛrɛ kana sutura mɔgɔ banna sini kɛnɛya ala man dira ma masa min n'an bɛnbɛ kɛra barika mɔgɔ an bɛna mɛma melu ko fɔni an dora ninnu yɛrɛ hɔrɔnma an fɛn fɛn sigi ni hami ko dɔ yɔrɔ min na ala an bɛɛ hami jɛra ni mɔgɔ ko fɔ ninnu hɔrɔnma ye an dun ni kiyama ala mara ɲara kiraba kanu kosɔn sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala khairil wara muhammad بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين ما ننظر رأيي كما مرا ميفوني ولا دا كروولي أنك تيما كالي كم ريفيزيون أما دين سلاموي أني ملوما première partie soro pour que olu fara aita famille ka an jeka wuli ni ɲɔgɔn ka taga olu ko so an ka taga n'a ye teriya buruma donc yamara boyin fɔ cogoya min na ni bɛɛ bara a yɛrɛ donda lɔn kan ka escalier melu ta fo ka se solomana kɔrɔma donc ni k'i hakili munumunu i bɛ donda sɔrɔ donc amara an bɛnma melu fɔni woro nani bugura ka bɛn melu ma ka damina masira ya bilugura kana olu cɛ naani mini i samatigi la jaabi que ça soit jaabi fin jaabi gbɛ i wara lɔra o kelen de kan wajibi le we ni ma bɔ macɛ masiraya biro i na bɔ dusubu keirɔ walama i na bɔ abubakar rɔ walama i yɛrɛ na bɔ kulanse gbɛrɔ donc n'an ka timi ka bɔ yen o bon kelen kelen melugu ni fana olu bɛɛ nani worowa bon naani donc n'an ka na sanganyabila kɔnɔ an bɛna na sɔrɔ filalayira ye an bɛna na sɔrɔ beremara ye an bɛna na sɔrɔ ɲagazendugu ye an yɛrɛ bɛna na sɔrɔ alikarira ye donc ni ka timi ka bɔ yen ni kɔni sanganyabila k'ale a ka kɛ kɔma i bɛ yɛrɛ sɔrɔ min bon naani dɔ le kɔnɔ ni tɛ dɔ ye donc ko yira sanganyabila ka yira i ta recherche wuli yɔrɔ sani i ye bon min nɔ donda ale bɛra yira mɔgɔ yira donc n'an ka timi ka bɔ yen an bɛna karamɔgɔ sen na kɔnɔ min masaraya bi ta yɔrɔ ci ye masaraya bi fana na den naani le sɔrɔla o den premier o le karamɔgɔ sen ye donc karamɔgɔ sen ta juruya ye o den filanan o le sirikizan ta juruya ye o den sabanan o le mɛma filamo ye ta juruya ye karamɔgɔ sen na kɔnɔ o den naaninan o le mɛma filala ta juruya ye toujours karamɔgɔ sen na kɔnɔ o bara kɛ bon naani donc o bon naani fana de bɛ taa woro bon naani yira puisque cɛkɔrɔba a tɛ muso naani jɔnmuso yɛrɛ tɛ farara kan olu ta wagati wora donc kuma rasununya buruma ani kuma faamuya buruma ni ka do filalayira kɔnɔ i bɛna taga sɔrɔ fana bon naani le ye i t'a sɔrɔ bon naani ye filalayira kɔnɔ
dɔ i bɛ taa sɔrɔ ngɔrɔ mami dugu ye, i bɛ taa sɔrɔ bɛndugu ye, i bɛ taa sɔrɔ sinindugu ye, i bɛ taa sɔrɔ fana ni ngɔya dugu ye. Donc o bon naani le filala ye kɔ composant ye. Ni kɔni filalera ale kɔnɔ wajibi i bɛ t'i retrouver mi bon dɔ kɔnɔ. Ye masala n'an ko k'an bɛ taga n'an karamɔgɔ l'essence ta sira ye komi ale mɔgɔ ma lɔn nin ye. Barika mɔgɔ bɔ nin bɛɛ lajɛlen nɔ wallahi an bara mɔgɔ min fɔ ni cɛ kelen kelen melu rɔ n'i ko k'i bɛ kuma melu kan i bɛ se ka tere ban soit i bɛ se ka karo ban i ma se ka baya bonya ko i fara ala na bonya ko mi kɛra ayi ye k'a mini a lɔni n'a cɛfiri ani ala siranyɛra to mi ma filala ye o ta den le jigiba wuli bajɔkɔrɔ an ka Seydina Ali le o ale la ni kolokololoro ale to ni tɛnkɔnɔma kɛlɛrɔ morifa kunu ni kanba bajɔkɔrɔ Seydina Ali jigiba wuli ya Rabbi ala ma hinɛnara o ta den o le feereba ye o feereba min we ko le n'a fɔra ko dɔ bɛna kɛ samatigi la kɔnɔ i miiri o waati o ma ala waliju kɛ nin ka dugu fa ko dɔ wani kɛra ale wani ɲɛgira o la ko ala sɔsɔ bɛna don dugu kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ samatigi la k'a bɛnna ni a denkɛ jɔnɛ ye ko kana wolo kɛnɛ tigɛ ala o tagala ye sinon k'ale bɛ bɔ dugu kɔnɔ o bɔnni ka taga o filela ni foni o juruya ye tora ka taga o hadiya ye filalera ka y'a kalama donc o feereba min we o ta den le Mori Yankuba ye Mori Yankuba ta den an grand l'essence ye Ibrahim ya Rabbi ala ni sɔhaba bɛn ala an kɛ sɔhaba tigi bon n'i ka kɔsiri kɔ kana te dugu kɔnɔ an bɛ ma cɛ te o ta fale sirikizan ta den le te ye i ka don te dugu fana kɔnɔ i bɛna taga bon naani sɔrɔ ye ma cɛ te ta bon jona o le Dawudara ye bon filanan o Mashamira ye bon sabanan o Madambara ye bon naaninan o Sɔngɔna dugu ye an ko min ma ko Sɔngɔna siriki dugu ka ye voilà teyita juruya yɔrɔ ci bon naani o le te dugu kɔnɔ do i fana ka don kabila kɔnɔ olu fana ta yɔrɔ ci tagara tali karamɔgɔ Sanabi wele rɔ Jabi Gbara fana wele rɔ donc an ye k'a donda le yira mɔgɔ yira ni k'i donda lɔn ko tɔ ti kɔnɔnɔ fili ala k'an dɛmɛ ka ka kirifa to amuro inshallah an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni ya Rabbi sunkaro ala y'a tɛmɛ ko ɲuman d'an ma ala siranyɛ ala y'a d'an ma k'an kɛ k'an lama ɲɔgɔn ya an bɛnba ɲuman minnu ma ala mɔgɔ kɛra a kana kɛ darofɔri ye k'an kɛ ka yira den jogo rɔ ala mɔgɔ kɛra k'an kɛ ka yira den kɛwale ni kumakan nɔ ala mɔgɔ kɛra ka o yɛrɛ fanga di an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o kɛ ka a ye hɔrɔma langa ala mɔgɔ kɛra ala kana an dunu a ye ma kiyama lona ala kana an dunu a ye ma kiyama lona donc an n'a fɔra kunun ko ka tɔgɔ la mɔgɔ ɲumara a bɛ tɔgɔtigi kunna diya kiyama lon ala bɛna jɔn waliju ninnu janzara a bɛna ka fonisira yira kiyama kɛnɛ kan a bɛna yafa jɔn waliju ninnu ma sabu mina i n'a kɛra ala ye ka to ala ta'ala ye mɛ o jɔn waliju dɔ i bɛna ɲini ala ta'ala fɛ ko mɔgɔ mɔgɔ n'a den tɔgɔ la na jigiya ɲini kosɔn ala y'o den di nin ma i y'olu kɛ n jaza ye den fana tɛna kɛ ko ɲuman lɔn beri ye wele waatɔ sira yɔrɔ k'i kɔfɛnɛ ka ye worobaga i filɛ ala ni ma ko sɔrɔ n tɔgɔ larɔ ni woroba min na n tɔgɔ lara n tɛ se ka taa k'olu to ala y'olu fara ne kan sɔn mɔgɔ ɲuman kanu ko bɛɛ bɛ sɔrɔ a rɔ i fana k'i den tɔgɔ la mɔgɔ ɲuman ra su dibi fino a tɛ n'a min fɔ alu ɲɛnɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen duwawu kɛra mɔgɔ mɔgɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ la nin na a den tɔgɔ la nin na ala y'i bɛɛ kɛ barika mɔgɔ ye o tɛ fɔra jama rɔ
ay bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen na ya rabbi ala faamuya ko ɲuman d'an ma ala an sutura wa ni den tɔgɔ la mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ yira an kɛra mɔgɔ lɛsansi a n'a denkɛ joli sɔrɔ wa denkɛ sen a ka bɛɛ tɔgɔ la muhamadu denkɛ sen ka bɛɛ tɔgɔ la muhamadu denkɛ premier ko tɔgɔ la sheikhna ahmad hamawulawura o ta baden dɔgɔcɛ ko tɔgɔ la ahmad denkɛ sabanan ko tɔgɔ la sheikh tahir ka dɔ tɔgɔ la sheikh sidi muhammad ka dɔ tɔgɔ la hamidu ka dɔ tɔgɔ la mahamud ka dɔ tɔgɔ la sheikh tijani a na tɔ ilalara ɲama ka taga wele ninnu denkɛ sen ka bɛɛ tɔgɔ di muhamadu ma yarabi ala faamuya ko ɲuman d'a ma kuma le bɔra kuma fɛ pour que an y'an janto an yɛrɛ rɔ i bɛna taa kunna jafe min kɔsɔn kiyama jɔn si t'o lɔn i bɛna mina min kɔsɔn ala man gisira jɔn si t'o lɔn mɔgɔ si ka kɛwale kelen i ɲakɔrɔ bɔ k'a fɔ ko ni tɛmɛna mɔgɔ fana kana jɔn ala sɔsɔrɔ kala tɛna ni mina min kɔsɔn adamaden kan ka kɛ bayna al khawfi wa raja'i an yi to siran ani jigi cɛ parce que ala yɛrɛ bɛna ni mako to wa i b'a ka jiga ɲuman ta n'ala ye ala tɛ masa jugu ye ala bɛ sɔn ka yafa ma donc adamaden kan ka to fila le ɲɔgɔn cɛ donc la crainte de Dieu et l'espoir alansiranye ani jigiya ya rabbi faamuya ko ɲuman ala d'an ma an donna ni kiyama ala mara ɲara wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu donc madan silama ya furiba ya mara sun tege sun ya rabbi alamna اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي على يفهم برجن donc kana ka muna ɲina ko jabira ka fana bara tunu kamara ko sunle bara juguya man non on nous reculera les pour pouvoir bien sauter quoi voilà donc sunte gbana jabira kaira donc il est reparti flâler ya parti premier mira ni o jabira ka ita parti o le sola tu kara wati be voilà donc si sera ka ita parti miro o le yele ko mugunu ni kuma miseni kara quoi so ngoro je na fraki bo samati la radio soka c'est ya kuma miseni asha donc alhamdulillah rabbil alamin ala ansutra ala memina donc alhamdulillah rabbil alamin nga timika boye donc toujours anye ka nani histoire mi samati la ta histoire bon depuis histoire fo bara damna shakira mena kuma yoro miluka na mena che ba milura milu seni ala o tagalama ni ala siranye ni jogoye donc nyolu to fora donc samati la almami amra boko lu fo ka damna karamara kana fo mi yebi donc ana o fana ni minara angra mo che na mbi no che mi beno abuye benal na samati la sigiro donc kaba fanani ka a riwaya doimna mama sokora mi soko bay mi sobori ya bi denje be fana na lona mafani lonima samati la dugu kono alhamdulillah rabbil alamin donc adam naslo mana koro fanani kana donc ana umnara ambi macheta ngafema mi le abdramani sona sirki denje donc yaro kramboka mukaddam tijani yasraka ale siginte gaynwa donc a den fana chama ye me balora bi donc mi boloka bi wala to ko binote ali bi o balora donc anye riwaya namnara mo meira donc wole nunu ye donc bi ta kuma mini toujours kayira ka foko kramba ani jigiba wule ani be machete olu woro keleno donc toujours un fait ko o kuma soutenir ni dalu dɔw alhamdulillah rabbil alamin o yɔrɔ min we na o fana ni minara mva cɛlera ni tɔgɔ Mohamed Rais Jabi ka bɔ Teyidugu kɔnɔ Teyidugu bo min tɔgɔ ko Mashamira bo min tɔgɔ ko Nanzandugu donc ni bɔra ile na riwaya min minara nda woro facɛlima min tɔgɔ ko Layi Vakawa atlon tɔgɔ ma samati la kɔnɔ wele Madingaba ye donc a lɔnbaga ye balora le fana tɛ mɔgɔ ye a na
cɛkɔrɔba ninnu caman yira donc tɛ kiriya samatigi la ko cɛ kelen ban ale le t'a fɔra ko benmayi kɔ k'o tera bisi ale ɲɛnɛ parce que ana ye caman yira a facɛ ta facɛ o le nazan yaga bi ye donc ale n'a y'o yira ka bagara kɛ a boro foro kɔnɔ donc o n'a kumana benmayi y'a kuma caman k'ale donc mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ wara fana ni ka taa tariku minara ni yɛrɛ fana ni ɲɛnɛ donc ale ta morisan o le 1930 donc a fatu ni 2007 ra yarabi k'Alahu taala hinɛ an na ala m'o kɛra kɛlɛ wuli ni sisan min na en 2002 samatigila kɔnɔ Sumaworo taara dori min kɛra ni m'o wara cira n'an jamaw kalama parce que olu ta denkɛ 12 denjona bon 12 o le to ni kɛlɛ rɔ k'a fɔ ko jaabi seri kɛ k'alu bɛ ay garde donc o koɲumanlɔn kosɔn o le muguci wara kɛra seridennin fɛ n'an ka bɔ seri kɛnɛ ra komi kɛlɛ tun b'a don jamana kɔnɔ en 2002 donc a nani kana ɲɔgɔn ye ko mugu kana ci ka taa Sumaworo yɛrɛ don donc a lonna Madinkaba le ni murutira k'alu k'a fɔ ko mugu kana ci melu ta kura ko ɲɔgɔn ko olu to ni kɛlɛ le rɔ ko kɛlɛ jamana kɔnɔ ko mugu kana ci donc ko le bɔra ko fɛ ka kuma kɛ kuma nɔrɔ a sanna mɔgɔ mɔgɔ ni opposera ko mugu kana ci a sanura mugu ma ci mɔgɔ mɔgɔ ni opposera benmayi ta tagasiraw ma san ma turune ka sito ɲɛnɛmaya kɔnɔ donc an ye k'a min fɔli ka yira mɔgɔ yira ye samagasi min fɔra dugu bila o le a fisa ni landa wuli ye landa min sigini ɲɔgɔn hakɛ sigi ani ɲɔgɔn gasima sigi ka olu tɛ wulira donc n facɛ fana ni bɛ sa san min na a san lera mɔgɔ caman a kalama donc ala ka danni fɛn dɔ borin ka don dugu kɔnɔ min lɛ o ta dugu kɔnɔ do tete kɔlɔnba mɛ te dugu kɔnɔ o sanna olu ko ko min bɛna bori ka dugu rɔ cini ko barakamɔgɔ dɔ bɛna fatu samatigila kɔnɔ donc mado tere saba rɔ o le bɛn ni jɔnba ta ban ma a tɛ tiɲɛtigi ye ni a tɛ ka saraka tobi k'a fɔ k'a n'u ka taga denmisɛn wele kana saraka don i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ ka taga min wele ko n facɛ ko Madinkaba ka ina kana saraka don b'a fɔ ko n dɛnara kana to n bisira parce que n'a to ka kɛ bɔra furu walama siri yɔrɔ ka denmisɛn min tiɲɛni na a ka selu ma an mɔgɔ bila k'i kiri n den le n den tɛ o ma k'a ta koro a benni yira la k'i ci ka b'a k'i bila ɲɛ ka taga a yalu kɔnɔ donc a tɛ wule kɛra to ale ni mɔgɔ minnu bɛ ni tere kelen na firinya rɔ ani kuratɔnɔ o dɔ tɛ an bɛmacɛ Mɔdu Kaba ye fana Dalowa min denkɛ Faransi jamana kan n'a y'a fɔra ma ko Sayid ale ta facɛ fana tɛ mɔgɔ murutinin ba ye ka benmayi kɔra fasaya donc Dalowa sigi fana dɔ kɔnɔ a ni mɔgɔ minnu fana n'a ko in bɛna ɲɔgɔn buru a tɛ balɔn filifili a ɲɔgɔn ma samatila Dalowa kɔnɔ o dɔ fana nin bɛ nɔgɔ jufu ye an ko mango sufin o ta denlele sansiye o fana tɛ mɔgɔ murutinin ye a tɛ sɔn benmayi kɔ ɲagami hali sini ale bɛ balora yarabi a sinanzi ala ma barika donc n facɛ min we ale ta fa o le tɔgɔ ko tata karamɔgɔ min we o ta woro sɛbɛ rɔ c'est en 1893 ça c'est la date où les premiers blancs sont arrivés en Côte d'Ivoire. Je vais parler de Trèche, La Plaine, Boué Willemez, Benjer. Port be tɔgɔlani mina o tɔgɔ tɛ ko Boué Willemez. Benjerville Abidjan o tɔgɔlani o tɔgɔ tɛ ko Benjer. Donc Trècheville tɔgɔla mina o tɔgɔ tɛ ko Trèche La Plaine. Comme an bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na o le bɛmacɛ ta woro san 1893 bon olu ta lagare le tun Tatate ye né en 1910 sanji lorile wo ni o foyi cɛ o foyi ye né en 1905 donc a dati ninnu bɛɛ tu jatemina ni an bolo ka se ka kola koma alhamdulillah rabbil alamin donc Tatate o ta facɛ o le nazanyaga bi ye n ta facɛ mɔni wole bolo nazanyaga bi o ye o tɛ alimamiya rano samatigi la
ale le tɛ alimami 12 ye ka damina karanbara kana alimami 12 le tɛ ale donc o ta facɛ ole tun masiami karamɔgɔ ye masiami karamɔgɔ ta fa o mɛmacɛ teyi ye donc teyi min we o ni karamɔgɔ ba ani jiba wulen o ye tere le bɛn ni tere kelen ma donc y'a lɔnna min ma k'a ye tere bɛn ni tere kelen ma o tɔgɔ le daluya fɔra rabbi ala ni sawaba bɛn ala an kɛ sawabatigi alhamdulillahi rabbil alamin donc vacɛ ta lariro ɲɛnɛ ko a bɛ macɛ na a fɔra a ɲɛnɛ min masiami karamɔgɔ ta den donc masiami karamɔgɔ min macɛ te ta den mɔgɔ kelen le nazanya bi ani te kɔrɔba cɛ donc ça veut dire que a bɛmacɛ wɔrɔ yala o ta facɛ ole masiami karamɔgɔ ta fa o macɛ te ye ko a bɛmacɛ n'a fɔra ɲɛnɛ ko madame ba a furuni tɛ jigiba wulen le ma premier ko lon dɔ jigiba wulen bɔtɔ voyagera ani mabogo ba ɲɔgɔn bolo wallahi mɔgɔ ninnu seni Alahu tagala ma a cɛ ta ni kala muso kan mabo b'a to ala ka jɔn walijule ala cɛ fatu ni min kɛ k'a wana facɛ sɔrɔ a ye min karan ba ye ko n cɛ dɔ bɔra fatu ka idoma mɔgɔ bila ka taga n cɛ kɔ a to ni kɛlɛrɔ ko facɛ man ko ma k'a fɔ a se ka kɛ la ala bɛrɛbɛrɛ bila o y'a sɔrɔ semaine kelen bɛra timi k'a ko baba ko foyi tɛ ni cɛra ale n'a ka san kɛ ko karamɔgɔ den yɛrɛ bɔ sufɛ yɛrɛ bɔ ka taa nɔfɛ a ye wani ka taga jigiba wulen ta kana ka taga a lani ɲama a wana sɔrɔ a ten vacɛ ta fɔrɔ ɲɛnɛ k'a ye nani a y'i ka kolɔnba min tɛ dugu kɔnɔ komi kisɛ ni fɛn minnu n'a minana ka i kana a su dɔ ni kisɛ ye parce que ni kisɛ ka mɔgɔ min na ka tɔɔrɔ na i bɛna a su dɔ a ye kisɛ bɔ ko na i ka su dɔ ni kisɛ ye k'a siya kɛrira ka balo to a fisiro k'a siya kɛrira a juruya siyaman ye ko kisɛ bɛ kɛ olu sata ye mɛ ne ka yɔrɔ min ci k'a kɔtɔ kisɛ bɔ jeli basi kɛnɛ bɔ komi a fatu ni wolo le donc o y'a sɔrɔ a fatu tun bɛna semaine kelen sɔrɔ donc o jigiba wulen min we o naturellement ka bɔ voyagera n'a muso mabɔ ba ye min karanba ta denmuso ye a na min dirama jansa boro ma a ka cɛfirinya jansa a n'a ka alalɔn jansa donc k'a nani kana se a k'a timi foro dɔ dara a ye kana sɔrɔ madame ba birini sɛnɛrɔ a bagarara ka ko a cɛma k'i y'a muso min birini nani ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka se ka muso min ta karadu ya lu kɔnɔ ko den barikama y'a fisirɔ allahu akbar o yɔrɔnin na bɛɛ a ka proposer a cɛ ye sabu n'a fɛ cɛman den barikama sɔrɔ a ye wani sɔrɔ jigiba wulen k'i yɔrɔ bɛn kana madame ba ko fɔ a fana ka madame ba dama ole ma min ye tɛnkɔnɔma kɛlɛ min kɛ ni jigiba wulen to narɔ bon o lonna ni mɔgɔ ka fatu samatigila kɔnɔ bugu ma kɛ ten kosɛbɛ ba a tɛ fɔra ko i ni min ba kelen fa kelen k'i muso di o ma tiɲɛrɔ a filɛra le mɔgɔ min gunilera kabila kɔnɔ dugu kɔnɔ o lon wororɔ donc i ta muso dira o le ma parce que sariya tun ma kɛ ba biɛ ɲɔgɔn ta den woro lɔn bɛɛ ɲɔgɔn ta den woro wagati kalama dɔ tɛ dugora dɔra a ye biɛ le sigi samatigila kɔnɔ donc o lon kama macɛ tele buni jigiba wulenna wororɔ a dɔgɔnin dirɛti mɔgɔ ta ni ɲɔgɔn cɛ donc madame ba dini jigiba macɛ tema wolero ole na madame ba kɛra te dugu ka ye donc a du wani furu a macɛ tema mabo ba na sarandu meilara o bɛɛ wani sɔrɔra arɔ a wani furu a macɛ tema ana den min sɔrɔ ani macɛ te ye ole tɔgɔ ko madame ba jigi an b'a den ka fɔ ɲinɛ ngo jigiba tɔgɔ mɛ ni ngo Sulemana kɔrɔ tɔgɔ man le wolu ye madame ba jigi bɛɛ n'a o ko mɛnna samatigila kɔnɔ bɛɛ n'a o ko mɛnna samatigila kɔnɔ a fana na alimami y'a kɛra samatigila kɔnɔ donc madame ba jigi min we ana den min sɔrɔ a bɛɛ kɛ den barikamaw ye ale ta den dɔ le Layila Sinɛ ye
n sigin tɛ dalwa la sokolu ta facɛ a den dɔ le tɛ o a den dɔ le fana tun m'o f'u ye min Mɔdu Kaba ta facɛ ye Seyidu ta bɛnbacɛ bɛnɔ m'o fu lɔni rɔ bɛɛ tɛ sujudi bɛ na o ye Samatigila kɔnɔ donc kɔrɔfasigilu ta facɛ tei Madama Jigita den dɔ le o Masagba Sulumanilu ta fa macɛ tei ta den dɔ le tɛ macɛ Madama Jigita den dɔ le tɛ o a den dɔ le fana tun biya min ye macɛ min tɛ layi macɛ min tɛ dalwa taba macɛ olu ta facɛ ko biya min ani ta barinya ko Kamuru min sigin tɛ Agbuville ani Musa ni fo ni Teba Sendu ta facɛ ye an lɛmara shekina lu facɛ donc a den le tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye a den dɔ le fana tɛ Majɔn Ziriki ye a y'a fɔra min ma dalwa bi ko macɛ Gawaw ta facɛ Majɔn Ziriki a den dɔ le fana tun ye donc Madama Jigi den t'a siya ka taa kala Manuel Mamelu ka layi jacɛ min tɛ so olu ta facɛ ani Manuel Lassinɛ min tɛ ma donc a den t'a siya fo ka dana tɛmɛ donc olu ta rɔci fana filɛ layi sokolu n'a dangɛra makani mɔdulu n'a dangɛra Ala ma yafara ayi ma layi Sulumalu n'a kabilatigiya kɛra dalwa min bɛɛ Madama Jigita rɔ ci ye kana kɔrɔfasigilu ma dogo mɔgɔ sira barika ani niɲumanya rɔ ay barika kala sansira bato kara do kara bɔ ka dɛmɛ Sherifita ko ɲama olu kɔma dogo mɔgɔ sugu sugura bi Ala ko ni barika rɔ yarabi faamuya ko ɲuman Ala d'an ma donc toujours bɛnbayi a n'a bagara le kɛra ka kuma to yen bagara le dangɛra kuma ba tɛ foyi ɲa Madal Silamalu sɔla bɛna fɔ ɲa kuranɛ kɔnɔ ko imalu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun a ye bagara kɛ Alahu Taala bɛna ka bagara ye rasulu bɛna ye wa mu'minu fana bɛna ye ni silama bɛrɛbɛrɛ ye dugalen mi don Amrobi n'an ye an ɲɛnafin bɔra bɛɛ la cɔkɔrɔ a belebele ye tora kelen sansan fa bɛnbayi tiɲɛ tabaga jogo ni kɛwale ni duwawu jaabi rɔ ani Alako ta sinsin nɔ n'ale mu Seku Kɛlɛnjan ye yarabi a sinanzi Ala ma barikara yarɔ Samatigila ka yarɔ Ala m'o kara kuru tɛ yara kuru kɔfɛ sijani kɛnɛya sɔrɔ min kɔfɛ yarabi ka mɔgɔ fana d'an ma ale lomi tɛ an ye bɛnbayi fana ni ɲɛnafin bɔ ni min ye Ala kana o mɔgɔ ban Samatigila ka yarɔ Ala kana ban Samatigila ka yarɔ Ala kana ban Samatigila ka yarɔ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bali al-silamalu alibi an ye ni ɲɔgɔn ye ka taga comme bile toujours Samatigila ta histoire ye to an n'a fɔra an ɲa kuma kɔnɔ an ye den tɔgɔ la mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ yira ka den tɔgɔ la barika mɔgɔ yira ka den tɔgɔ la Ala ka mɔgɔ ɲuman yira donc an ɲa kuma min kan yɔrɔ min na o wele mɔgɔ min alu yɛrɛ buru kɔrɔ ko si fu tɛ fan ma Alahu Taala fɛ i ka ko ko ye diɲɛ rɔ ni lele ma kɔrɔlɔn i ma kɔrɔlɔn sinon kɔrɔyara kɛcogoyara kɛɲa fana nara kɛkun fana nara ni ka a ta lasilima i b'a lɔn ko rien n'est au hasard alhamdulillah rabbil alamin an na jigiba wuli an kuma fɔra sisan jigiba wulila ni kolokolo loro ni mabɔw b'a ta furucɛ ye mabɔw b'a wele karanw b'a ta denmuso ye to a fana fatuni a n'a bariɲɛ ni sara ɲɔgɔn na karamɔgɔ b'a ko n'ale ka fatu a ye wale la Samatigila kɔrɔnya fan fɛ ni jigiba wuli fana ka fatu ayiwa o latiri bi yɔrɔ ni Samatigila alu fila ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ka ja la ye laɲini min fɔ nin ko bɛna sabati
samatigilaw jɔn waliju belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ. O jigiba wele min we o ta den le feereba ye. Donc feereba o ta den le Sini ye. Feereba a ta den dɔ le fana Mori Yankuba ye. O feereba min we o ta den dɔ le Lɛmɔdu Kurukɔrɔ ka ye. Min dencɛ Alimami Yara Daluwa bi. Donc l'imam central de la grande mosquée de Daloa, Abbas. Abbas wele tɔgɔ la ni feereba ra. N ka mɛn ko feereba Abbas tɔgɔ le. Donc Sini o feereba ta den dɔ ye. Donc Sini min we wole tɛ domini tobira ka tigi sigi samatigi la don dara wulada fɛ wulatire biɲɛ wagati ka tigi sigi ye. K'a siya kɛra ko voyage kɛbaga dɔ bɛ nana don dugu kɔnɔ yɔrɔ min na a kɔngɔtɔ a kɛɲata ɲɛna fɔɲata ɲɛna den yɛrɛ bɛ a ma ɲini ka dɔn k'i do ka domini tobi ka taa k'an kɔtɔ wulora kɛ cogo di ko ɲɛ ka Sini le ɲɛsigi sinon tɔgɔ yɛrɛ le kulaba bilen ma. Donc kana tɔgɔ yɛrɛ bansa ka se Sini ma ko Sini ta tɔgɔma caman kiriya bi ko Sini sinon tɔgɔ yɛrɛ le Ibrahim Khalil ye ko kulaba bilen ma Ibrahim Khalil. Donc o Sini min we o ta den dɔ min ye wole Benɔ Yahaya ye ale tɛ Daluwa ale denmuso tɛ Franzi ko ma tɔgɔma ala ma hinɛna ra. Donc n'a dencɛ tun balonzera Arsenal la ko Abuja bi. Donc Sini ta den dɔ le tɛ Benɔ Yahaya ye. A den dɔ le fana tɛ Nesukɔrɔ ye Buwakɛ ale tɛ Alimami Yara ye. A den dɔ fana tɛ Bangɔya ye o sigi tɛ Gaɲwa o ta den fana Faransi jamana dɔ ye bi a y'a kira ko Zarakalu. Donc a ta den dɔ le fana tun Benɔ Valasinɛ ye o fana sigi tɛ Gaɲwa. A ta den dɔ le fana tun Lɛyi Maliki ye. Lɛyi Maliki o ta denmuso o den le grand frère Maliki ye an karamɔgɔ Lɛyi Maliki min groupe kan. Donc musokɔrɔba na a ta den min tɔgɔlara a facɛra Lɛyi Maliki ra wole groupe kan ko i bɔyɔrɔ y'a jan. A benɔgɔcɛli fana tun an karamɔgɔ Lɛyi Sansi ye sabula Lɛyi Sansi ale ni Lɛyi Maliki dɔgɔninkɔrɔ den le a ye. Sini ta den o Lɛyi Maliki lugu ye. Mori Yankuba ta den o an Lɛyi Sansi lugu ye. Musokɔrɔba a benɔgɔcɛ kan ni a boro ka bɛ Ala ko ma ka bɛ kira ko ma ka bɛ badenya ta rafasaya ma a ka den dɔ fana tɔgɔla a benɔgɔcɛra o le Lɛyi Sansi ye min a y'i boro ye o ye. Lɛyi kɔrɔ tuma dɔw tɔgɔ la ni Saganabila Kayira sinon a yɛrɛ lasili boro ma a ye Saganabila Kayile ye. Donc Saganabila Bunjuma Beremara. Mais a ye fɛrɛ fɛn bɛ naani an karamɔgɔ ye hakɛ to min Lɛyi Maliki ye a ye fɛrɛ fɛn bɛ naani a ye kamelenya fɛn bɛ na karamɔgɔ Senna ka jeli min y'a yira wole o ye. I ka kamelenya ye sosoro adamaden jeli la rɔ. Donc a jama sa min ka o fu ɲinɛ i tɛnɛmuso den le a ye n'a kana woro dɔ kɔrɔ a y'a fisa i ye parce que an bɛɛ woro kelen et puis cɛla i ye. Mais n'a kana boro dɔ kɔrɔ i tɛnɛmuso den le fɛn bɛɛ do fisɛra mɔgɔ ye fo i tɛnɛmuso den ani ka fɛmuso den. Yɔrɔ dɔ kɔnɔ i se ka biye i kan parce que a yi berina ka ili ye a yi bɔ ni a nugule rɔ. Donc ko i bɔyɔrɔ y'a jan tɔgɔ la ni jigiya ni kanu mɛlugu ma ani dɛnkɛrɛnya min ma. Donc an bɛɛ ɲa o ko yira bi a yi bara dangɛ. Donc a yi bɔna mɛlugu ni ka damina Lɛyi Maliki lugu ra ka se an karamɔgɔ Lɛyi Sansi lugu ra ka se Benɔ Yahaya lugu ra ka se Buwa Nesukɔrɔ lugu ma ka se Bangɔya ma Gaɲwa bɛɛ n'a o lɔnna ye ka se Benɔ Valasinɛ ma fana bɛɛ n'a o lɔnna. Mais lugu bɛɛ lajɛlen na ko banna a yi sigiyɔrɔ rɔ. Lugu bɛɛ n'a ko banna a yi sigiyɔrɔ rɔ. Donc kuma le bɔra kuma fɛ n ye ka min fɔ nin olu y'an borokɔrɔ mɔgɔ ye bi Lɛyi Maliki b'a lɔn.
lesansi tawama bɛɛ alhamdulillahi rabbil alamin donc ka ɲa kuma seriya k'a lɔn mɔgɔ lugu ka melu anu yɛrɛ teriw mɔgɔ ye donc a hateli ala sawaba d'an ma an bɛ sawaba ma ya rabbi ala an kɛ sawaba tigi donc an ye o yɔrɔ jatemina an ɲa mɔgɔninfin yɔrɔ rabbi su hɛrɛ ala d'an ma an ma dɔrɔn ala ka bɔ ma kiraba kanu kosɔn sali ala